Alright. Selamat petang semua orang. Selamat hari Jumaat. And so nanti ya, biarkan kita cek satu barang. Share. Ya. Okay, hari ni sangat gembira kita ada Coach Shah. Hai. Echo sikit. Nanti kat tutup echo. So kita sangat gembira kita ada Coach Shah. Dia join kita untuk share itu pentingannya kena nadi jantung dalam latihan. So dia akan nanti you orang kalau ada apa soalan-soalan you boleh taruh komen, boleh tanya Coach Shah. So first time I kenal daripada Coach Shah ialah I think 5 tahun dulu. Saya buat the first clinic dekat Desa Pak. So dia masih is a good runner dan dia pun try banyak race. Dia punya favorite race ialah macam 5K, 10K lah, speed training juga. So then dia pun sekarang ada one of the coaches tolong dekat RFA, from assistant coaches sampai sekarang coaches tolong kita macam background sikit macam running technique atau ajar orang macam mana train using training zone atau Garmin setting. So kalau you orang ada apa Garmin setting boleh tanya Coach Shah, okay? So dia ialah expert, okay? So okay, so sekarang I pass itu mic kasih Coach Shah, okay? Hello Coach Shah. Okay. Alright, hello. Okay, hai semua. Okay, selamat tengah hari dan salam Jumaat. Okay, untuk hari ni apa yang kita nak share untuk live kali ni iaitu pentingnya keadaan jantung dalam latihan larian anda. So apa yang saya nak share is macam mana pengalaman saya sendiri dalam membuat latihan macam berlari bila menggunakan keadaan jantung, heart rate zone. So masa dan juga dan macam mana nak guna keadaan jantung ni, heart rate zone tu dalam Garmin device dan macam mana nak setting tu. So saya akan share semua tu pada hari inilah. Jadi kalau anda ada apa-apa soalan yang nak tanya, boleh terus tanya dekat ruang komen dan kita akan cuba untuk jawab satu persatu. Okay, so pengalaman saya bila menggunakan keadaan jantung masa saya lari dulu, saya bila saya training menggunakan heart rate zone, dan dia banyak mengimprovekan saya punya heart rate dan juga saya punya speed. So dekat sini juga dia akan membantu saya untuk tidak overuse, tidak terlebih guna kita punya body muscle. Okay, so sebagai contohnya kalau dalam satu minggu kita punya training plan, so kena ada beberapa elemen lah, iaitu untuk training iaitu easy run, lepas tu kita nak kena ada interval, kita nak kena ada tempo, fartlek, kita kena ada long run dan juga kita kena rest day and strengthening day. Okay, so semua elemen ni kena ada dekat dalam minggu training plan kita lah, dalam satu minggu dalam 7 hari lah. Okay, sebab tu dalam Garmin punya device dia ada training load. So load tu dia akan bagi tahu 7 days training load. So untuk tengok kita punya muscle ni semua macam mana, adakah dia overuse ataupun kurang use macam tu. Okay, so untuk heart rate zone, keadaan jantung ni dia ada 5 zone sebenarnya. Iaitu yang pertama adalah zone yang pertama iaitu warm up zone, iaitu easy zone. Dan yang kedua dia warm up zone, dan kedua adalah easy zone. Ketiga adalah aerobic zone, dan keempat adalah anaerobic zone, dan kelima adalah maximum zone. Okay, so setiap zone-zone ni, zone-zone heart rate, dia ada fungsi dia yang spesifik fungsi. Okay, sebagai contoh, kalau kita nak buat easy run pada training kita, hari training kita nak buat easy run. Kita nak buat easy relax je. Easy run ni selalunya consist kepada conversational pace yang kita boleh bersembang. Macam sekarang ni macam saya bercakap macam ini, sembang macam ni. Macam ni lah juga kita bersembang ketika kita buat easy run. Okay, so maksudnya kita lari dalam keadaan yang relax.
So bila kita berlari dalam keadaan yang relax, automatically dekat situ is kita memang easy dan easy lah. Dan bila kita menggunakan untuk easy run, untuk easy run kita kena menggunakan zone 1 ataupun zone 2. Sebab apa? Sebab dia kalau boleh zone 1 lah, sebab dia dapat meningkatkan lagi kita punya tingkatkan lagi kita punya muscle, strengthening kita punya muscle. Lepas tu dia boleh strengthening kita punya heart punya muscle, heart rate punya muscle. Dan dekat situ dia tidak melebihkan had penggunaan muscle seseorang. So bila kita stay dekat pada zone yang pertama untuk kita berlari, kita relax, automatically kita punya muscle semua pun akan jadi relax dan tidak overuse. So itu penting sebenarnya untuk easy run, untuk easy zone 1. Okay, untuk untuk LSD juga adalah sama, boleh menggunakan zone 1 ataupun zone 2 heart rate. Dan make sure conversational pace yang kita boleh bawa bersembang dengan member, dengan rakan-rakan sebelah semua kan, satu group kan. So boleh bawa sembang. Bila kita lari 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam kan, pace yang bersembang. So dia akan tingkatkan lagi kita punya muscle strengthening, kita punya heart rate strengthening. Dia akan tingkatkan lagi kita punya dia akan maintain kita, dia akan balance sekali kita punya training load, dia punya aerobic function. Okay, so untuk zone yang ketiga is aerobic function, aerobic zone. Aerobic zone ni adalah nak dikatakan balik sebagai marathon zone. Marathon zone ni adalah satu heart rate zone yang mana bila anda buat temporan ataupun race day, anda perlu berada di zone yang 3 ni. 3 ataupun 3. So kenapa? Sebab dia mengkonsiskan oksigen muscle. Bila kita lari, kita menggunakan oksigen muscle, aerobik. Dan dekat situ dia akan tingkatkan lagi kita punya VO2 max dan kita tak overuse kita punya body. So bila kita heart rate jantung kita, dia tak pump sekuat-kuatnya. Dia akan pump contoh dalam mostly kalau heart rate zone 3 macam 145 ke 15 ke 16 ke macam tu. So dia tak overuse dan kita tak ada akan rasa penat, letih, lesu kepada kita punya body. Okay, so macam untuk nak dapatkan zone yang macam ni, bila kita bawa pergi race day ataupun tempo, yang make sure is kita punya cadence nak kena high dan dia akan lowering kita punya heart rate dan dia akan tinggikan lagi kita punya pace. So itu dia macam itulah. So dia punya graph. Okay. Untuk heart rate zone 4, zone 4 iaitu threshold zone. Threshold zone ni adalah consist kepada interval macam 15 minit run zone 4, lepas tu easy 45 minit, lepas tu ni sambung balik buat repetition interval. So 400 meter ataupun 800 meter, 1 kilometer, itu interval. Dan untuk interval ni kita perlu buat apabila kita perlu buat dalam kadar yang zone 4 ni lah, threshold zone. Sebab apa? Dekat situ untuk kita nak dapatkan pace yang baru dan juga heart rate yang baru. So kita nak tingkatkan lagi kita punya heart rate tu. So dekat situ bila kita buat speed, dia akan maintainkan balik kita punya training load, dia akan betulkan balik kita punya heart rate zone. So itu adalah yang zone 4 lah, kira threshold zone. Dan juga yang last kali adalah zone 5, zone 5, iaitu maximum zone. So maximum zone ni bila sebenarnya kita nak pakai? Okay, untuk maximum zone ni sebenarnya kita boleh pakai apabila kita membuat repetition yang singkat. Sebagai contoh, 100 meter times 10.
100 meter times 10 with 100 meter, with 50 meter or 10 second rest. Lebih kurang macam tu. So, bila kita buat yang short distance, betul-betul short punya distance punya repetition, itu kita boleh menggunakan zone 5 heart rate. Betul-betul all out. Sebab kita nak laju. Sebab apa? Dekat situ kita fokuskan kepada high cadence. Dia bukan setakat speed saja. Kita akan fokuskan kepada high cadence untuk dapatkan dan pergi kepada high heart rate. Okay? So, ini semua dia konsistkan dalam kepada kita punya training plan. So, dalam 7 hari ada setiap training plan dan setiap training tu mana satu sebenarnya kita nak ambil untuk zone mana yang kita nak ambil untuk setiap training plan yang kita, workout kita yang nak buat. So, kena tahu. Okay? So, memang penting sebenarnya kadar jantung dalam latihan. Jika tak menggunakan sebaik mungkin, dia akan membawa kepada overuse dan muscle dan juga injuries. Sebagai contoh, ada orang bila dia nak start lari lepas habis PKP ni kan, so dah boleh lari kat luar kan, so nak start lari. Kali pertama dia start lari selama 5 km, tapi heart rate zone dia semua zone 4, zone 5. Itu bahaya sebenarnya. Itu bahaya sebenarnya. Sebab apa? Body dia tak cukup, body dia dah lama rehat. Kita PKP kita dah lama rehat. Okay, dia punya jantung pun dah lama rehat. Tapi bila kita lari all out untuk zone 4 dan zone 5, tiba-tiba macam tu, dia akan membawa kepada injuries. Body kita tak cukup rehat, kita akan rasa lesu, kita akan rasa sakit dekat lower backbone, belakang bawah pinggang. So kita akan rasa macam unproductive, tak berapa produktif. Fitness kita tak akan meningkat kalau kita terlebih guna kita punya masa ni sebenarnya. So sebab tu kalau pada awal-awalnya selepas habis MCO, kita baru nak start balik, kita start dengan betul-betul basic, betul-betul bawah. Sebagai contoh macam zone 1 heart rate. Ikutlah zone 1 heart rate. Ada orang kata, oh coach, saya punya zone 1 saya kena jalan coach. Kalau saya lari sikit dah masuk zone 2. Jalan pun jalan lah. Janji jangan masuk zone 2. Sebab apa? Kita punya fokus is nak tingkatkan kita punya heart rate ni slow, bit by bit, slowly, sikit-sikit. Sebab kita nak muscle yang fitness kita tu tingkat sikit-sikit. Kita tak nak terus push. Bila kita terus push, kita pun akan dapat injuries. Terlebih guna muscle, terlebih guna heart rate muscle kita pun tak ready apa-apa. Kita akan lesu, penat, tak produktif. Sepatutnya lari ni, bila kita berlari, kita segar. Kita punya fitness tinggi, kita punya stamina tinggi. Dan kita akan jadi seorang yang produktif. Itu adalah bila anda buat satu latihan yang sangat-sangat berkualiti. So itu dia sebenarnya. Okay. So dan kena tahu, kena seimbangkan. So, dalam masa 7 hari tu, kita tak boleh buat 7 hari straight untuk easy run saja. Kita kena ada seimbangkan dengan speed sikit. Untuk dapatkan kita punya fitness level dia naik sikit. Kita punya VO2 max dia naik sikit. So contohnya macam hari pertama, hari Isnin kita rest day. Hari Selasa kita buat easy run, zone 1 heart rate. Hari kedua kita buat interval sikit, 400 meter, time 5 kali ke. Lepas tu esoknya kita rest day lagi, kita buat strengthening. Esok lagi kita buat interval, kita naik sikit 600 meter ke, macam tu. So lepas tu kita ada buat easy run dengan long run, zone 1 heart rate. Okay, so kena ada balance. Bila ada balance, automatically badan kita akan ada maintaining load. So mostly dekat jam Garmin, siapa yang menggunakan Garmin Forerunner series macam Forerunner 245, 935, 945, Phoenix 6, Phoenix 5, yang Phoenix series, dia ada training status. Sebagai contohnya yang macam ini, dah saya tunjuk. Okay, training status. Okay, yang ini adalah training status. Okay, so dekat sini dia ada tunjuk as productive dan fitness level dia naik dan load dia mendata. So maksudnya kat sini bila kita buat satu training yang betul-betul berkualiti,
kita punya fitness akan naik walaupun kita punya load mendata. Sebab dia ada maintaining dia dekat situ. So bila kita tekan yang ini, kita akan tengok kepada kita punya VO2 max, kita punya training load, so optimal training load. Lepas tu load focus kita macam mana kita mau fokus kepada intensity ke, easy ke, dia akan bagi tahulah. So itu pentingnya. So okay, macam mana kita nak set kita punya heart rate zone? Okay, heart rate zone ni saya boleh recommendkan menggunakan heart rate, resting heart rate. So keadaan nadi jantung yang dalam keadaan rehat. Okay, macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu keadaan nadi jantung yang rehat? Okay, bangun tidur, masa kita tidur kita kena pakai jam lah. Okay, so bangun tidur, kita relax, jangan bangun tidur mengejut jam. Tu tak boleh. So bangun tidur dalam keadaan yang relax. Lepas tu kita jalan 2-3 ambil beberapa langkah, ambil minum air kosong, minum mineral kan. Jangan ambil kopi, kalau ambil kopi pum naik tu heart rate tu. Dia kita relax. Okay? Relax. Lepas tu kita tengok jam kita macam mana. Heart rate tu berapa. So dari situ, itu adalah bacaan kepada resting heart rate. Tapi jangan ambil sekali saja. Ambil setiap straight 3 ataupun 4 hari berturut-turut. Ambil average dia. So bila anda dah ambil average dia, automatically yang resting heart rate average tu masukkan kepada Garmin Connect. So bila anda pakai Garmin, dekat Garmin Connect tu, dekat atas sekali tu dia ada lambang jam. So dekat lambang jam tu bila anda tekan, dia akan ada menu. So bawah sekali tu dia ada user setting. So pergi pada user setting, dia ada bawah sekali dia ada heart rate zone dengan power zone. So tekan kepada heart rate zone. So dekat heart rate zone tu anda tukar kepada, kalau anda tengok, so dia ada 3 jenis, iaitu first is dia menggunakan maximum heart rate zone, ketiga adalah heart rate reserve, dan yang ketiga adalah lactate threshold. Anda saya punya recommendation better menggunakan heart rate reserve. So heart rate reserve, bila tekan heart rate reserve, dia perlukan anda untuk key in resting heart rate anda. So yang resting heart rate tadi tu, yang anda punya bacaan average tu, ambil nombor tu, digit tu, masukkan kembali kepada heart rate reserve, heart resting heart rate, nanti dia akan terus calculatekan zone 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So dia akan bagi tahu heart rate anda zone 1 daripada berapa ke berapa, zone 2 daripada berapa ke berapa, zone 3 berapa ke berapa, so, dan inilah, dan berapa percentage dia. Zone 1 berapa persen, zone 2 berapa persen, zone 3 berapa persen, dia akan bagi tahu. So untuk heart rate zone inilah yang anda perlu menggunakan apabila anda apabila anda nak pergi training, pelatihan, larian, workout anda. So contohnya esok anda ada interval, so anda kena tahu interval anda kena pakai zone apa. Mostly apa yang saya cadangkan adalah menggunakan heart rate zone 4 ataupun zone 3. Okay, so macam mana anda nak tahu? So itu bila anda synchronise masuk dalam jam, sejam dia akan ada heart rate gauge. So boleh letak heart rate gauge kat bawah sekali dengan dia punya leveling, dengan dia punya graph. So dari situ anda boleh maintainkan anda punya speed, anda punya heart rate. So boleh kawal kat situ. Okay, so itu adalah untuk setting heart rate zone. Okay, untuk kalau macam Garmin sendiri, dalam Garmin punya produk macam 945, Foreign Series ataupun Phoenix Series ataupun macam Venu atau Vivo 84, mereka sekarang dah ada satu training plan, iaitu Garmin Coach ataupun Garmin Training Plan. So dia ada 2 jenis. Garmin Coach ni adalah anda perlu set upkan anda punya timing, anda punya specific timing, anda nak achieve berapa, distance berapa. Lepas tu anda perlu select coach dia, dan coach tu dia akan bagi anda training plan mengikut anda punya heart rate zone. So anda perlu ikut saja apa yang diberitahu oleh Garmin Coach tu sendiri dalam dia punya plan tu, apa yang anda perlu buat, dan anda just follow je apa yang dikehendaki. So dekat situ
anda punya body akan ada maintaining level untuk training plan. Sama juga macam Garmin training plan. Untuk Garmin training plan, anda kena pergi ke Garmin blog website. Garmin website, Garmin Connect website, browser. So kat situ dia ada training plan, tapi ada dua jenis. Satu menggunakan pace, satu lagi menggunakan heart rate. So kalau menggunakan heart rate, dia ada tunjuk love symbol tu. Anda tekan distance apa yang anda nak fokus buat. So dan dekat situ dia akan terus bagi tahulah, okey, minggu pertama apa benda yang anda akan buat. So minggu kedua, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari ketiga 4 apa, 5 apa, 6 apa, 7 apa macam tu. Okay, so just follow je. Sama juga bila tekan run, dia akan terus automatically keluar apa aktiviti workout anda hari ni, untuk hari ni, dan just follow je. Dan dia akan ada gauge, dia akan ada grafik, dia akan ada data dia. So merah, hijau, merah. Contohnya kalau anda nak kena buat zoom 1 heart rate untuk selama 30 minit, dia kena betul-betul dekat hijau. So hijau tu adalah kira macam anda punya focus space lah, focus target lah, atau target zone. So kalau bawah dia tu, merah dia tu maksudnya anda low, tak cukup lagi, kena tambah lagi. So kalau lebih tu, dia akan ke sana lagi lah. Okay. So Coach Sam, ada apa soalan ke yang daripada kita? Okay, ada satu soalan sini. Dalam zon 1 atau 2 setiap hari selama 33 minit 5 km. Okey, apa jadi tahap kecergasan kita jika just run dalam zon 1 atau zon 2 setiap hari selama 33 minit? Sebenarnya kecergasan kita akan meningkat. Contohnya, kalau kita lari dalam zon 1 hari-hari selama 33 minit, kecergasan kita tetap akan meningkat. Tapi sampai satu tahap, kita dah tak rasa apa-apa dah. Kita takkan rasa kesenangan, susahnya nak lari zon 1 ni. So kita akan rasa senang. So itu maksudnya kecergasan kita akan meningkat. So the way is, kita kena ada tambah sikit, macam speed work, interval sikit untuk balancekan balik dia punya heart rate zone tu. Untuk balancekan balik kita punya training load dengan intensity. Sebab apa? Bila kita ada interval sikit, kita ada balancing, kita akan kita boleh tingkatkan lagi kita punya fitness level, kita boleh tingkatkan lagi kita punya pace, kita boleh tingkatkan lagi kita punya heart rate, kita punya kadar nadi jantung. So itu bolehkan kita bawa kepada the new level yang baru kepada kecergasan seseorang. Macam itulah. Saya setuju dengan Coach Syah, sebab kalau you hanya tiap hari atau tiap minggu you buat sama barang, itu barang ialah macam stagnan aja lah. So you improve progression ke apa ke. So kalau you nak progression ke, you nak improve ke, you kena tambah sikit lagi interval ke, tempo run ke untuk stimulate your body. Jadi dia, once you stimulate already, then you improve your speed, then baru your easy pace also improve juga. Okay, improve, betul. Okay, soalan kedua. Apa contoh-contoh drill or exercise yang boleh train kita lari dalam zone 2? Susah untuk maintain zone 2 walaupun pace dah slow. Okay. Macam tadi saya dah cakap, untuk nak dapatkan zone 2, lari je macam mana pun. Kalau nak katakan balik untuk, kalau dia kata jalan pun, jalanlah. Sebab, dan juga ada masukkan elemen-elemen speed sikit. Dan drills dia adalah, drills tu sebenarnya dia more kepada macam mana kita nak perbetulkan balik kita punya running form. Macam mana kita punya cara kita lari, dan dia nak strengtheningkan kita punya muscle, macam calf muscle, hamstring muscle. Lepas tu kita nak flexiblekan kita punya kaki, kita punya ankle. So itu adalah drills dia. So boleh jugalah buat macam skipping drills ke, hop ke, double leg hop ke. So dia ada certain drills sebenarnya. Dia bukan certain drills, sebenarnya drills untuk running ni ada banyak. So anda kena tahu apa yang anda, macam mana anda nak buat. So sebenarnya drills ni dia ada banyak. So untuk nak maintain zone tu boleh, tapi
kena tambahkan sikit. Cuba untuk buat 3 hari easy run in zone 2, tapi lagi 2 hari tu buat interval. So nanti bila dah ada keselesaan dekat situ, dia akan tingkatkan lagi kecergasan kita, fitness kita. Macam itulah. Okay. I think no more soalan. I think kalau maintain zone tu biasa ialah marathon pace kan. So kalau mereka marathon, then I think you kena train dekat zone 2 juga. So I think to improve your zone 1 or zone 2 pace, you masih kena buat macam itu technique, skill training, exercise strength, and also buat banyak ramai sikit into speed training. Bukan banyak lah, tapi you kena buat juga. So itu tak ada shortcut lah, I would say. So yep. Okay, so kalau ada apa-apa soalan boleh tanya Kusha hari ni. So hari ni kita akan bincangkan bagaimana set you punya heart rate zone, bagaimana you train dekat heart rate zone. Sebab ramai orang including saya lah, dulu saya beli itu watch, saya lari saja. Saya tak tahu kenapa nak set. So baru nampak YouTube ke, tengok orang set, baru tahu oh you kena set sebab data tak accurate kan. Kalau you tak accurate, so kalau you show you punya coaches ke atau you show you punya kawan cakap, saya hari macam tu lah. Oh ya ke? So nanti dia analyze pun tak accurate juga. So you kena set dulu lah. Macam kita you download satu game kan, you kena set nama apa, gender apa kan, female ke male ke, umur berapa, then baru kita start main game kan. So I think sama saja, you kena setting dulu. So lepas tu then all your data, your training, then sebab kita punya watch ada satu algorithm, dia akan calculate. Kalau you setting betul, you punya umur, tinggian, you berat, you punya heart rate, resting heart rate, maximum heart rate. Lepas tu dia itu calculator, dia baru calculate accurate itu report. Generate report lah macam. Kalau you kasih salah information, nanti dia generate report salah juga. So betul. Dengan setting important, okay? Training you will come. Okay? So okay, we still have 3 more minutes to go. Kalau you ada apa soalan, you boleh tanya Kusha. So kita akan tolong you jawabkan. Okay? So hari kita buat dekat petang sebab kita kadang-kadang kita buat malam, kadang-kadang kita buat petang. So nanti malam saya pun ada satu live lagi. So that one dekat sama. Okay. Kusha pun ada live juga. Dia dekat kami live. I think today mereka akan cakap about shoe punya barang kan. Shoe ada cakap watch. Malam ni kita akan, saya dekat IG saya ada live dengan Adidas Captain, Adidas Runners Captain, iaitu Awan Run. So kita akan sembang santai macam apa untuk dalam kasut-kasut running lah, untuk kasut-kasut Adidas, review untuk kasut-kasut Adidas. Okay. So malam ni saya ada satu ialah cakap apa dia punya kompetitor lah, Hoka. So dekat pukul 7, so kita cakap how to run faster, longer and prevent injuries lah. So that's the topic lah. Okay, so ada 2 minit lagi. Kalau ada apa soalan, boleh tanya sini. So kita, kalau you orang nak belajar macam mana lari cepat sikit, kuat sikit, more better skill kan, you boleh tanya PM Kusha atau saya. Tanya macam mana improve you punya teknik dan strength juga. Sebab ramai orang dia tak dapat buat speed sebab dia lack of strength and lack of the skill. Okay, so you starting buat speed, you improve banyak, tapi you akan stagnant kalau you tak fokus banyak itu foundation. Kita panggil foundation kan, kalau you tak buat improve foundation, so you akan injure yourself or you akan stagnant, you punya result aja lah. So kita pun recommend you macam mana improve your foundation, okay? Then you build your speed, then you can compete with our endurance race, okay? Okay, ada satu soalan. How about MAF? You heard about MAF? Not really. Okay, so saya ada student coach juga, mereka pakai MAF training. MAF training ialah mereka pakai lower heart rate zone untuk training. So mereka intentionnya lah macam tak mau injured people. Sebab ramai orang dia tak ada teknik, dia tak ada strength, dia pergi buat speed, dia injured. So MAF je lah mereka dekat zone macam zone 1, zone 2 macam tu. Mereka train banyak aerobic base. Okay, so dia punya structure different sikit lah.
So saya tak pernah cuba, tapi saya pernah dengar saya punya student cakap. Okay. So bagi kita tak ada, okay, I will say MAF training ialah part of the training sebab mereka train aerobic zone kan. For training, for your training energy kan, you kena fokus dua for running training okay, bukan skill, bukan strength So you kena fokus aerobic dan anaerobic. Kenapa? Sebab kalau you nak improve you punya speed, you punya timing, kalau you tak buat speed kan, you tak akan dapat itu feeling macam mana lari cepat. Okay, so kalau you train dekat always train, tadi ada orang tanya train dekat Zoom 1, Zoom 2 setiap hari ada apa kejadian, so you akan macam you be feeling ke Zoom 1, Zoom 2 bagus. Kalau saya suruh you lari macam 5 km time trial, 10 km time trial kan, you be timing tak boleh buat apa, itu feeling you tak ada. Macam I suruh you drive ke sini ke JB tiap-tiap minggu, so you okay, you tahu macam mana drive. Kalau saya suruh you drive ke Genting tiap-tiap minggu kan, so you takut sebab kenapa? You takut ada corner ke downhill ke uphill sebab you tak ada itu feeling. So buat itu speed work, itu feeling. Okay, so I would say the you need to combine. I'm not saying MF tak bagus, tapi you kena macam complete each others lah. You need to train aerobic, you kena train juga anaerobic juga. You kena tambah strength training, you kena tambah skill set juga. So ini tiga benda ialah penting untuk training. So jangan sangat saja lari tiap hari tapi tak ada rehat, tapi tak ada cross training. So kalau macam tu, you tak akan improve banyak. Okay, so that is my opinion lah. Itu saya punya opinion saja. Yeah. Betul. Ada train bagus daripada tak ada train. Ada sistem follow bagus daripada tak ada sistem follow. Ada banyak orang, ramai orang dia train, oh ini tak bagus, I cuba lagi. Cuba banyak sistem. So that's why mereka pun always change their direction trainings, always injured because of mereka try a lot of things. Okay, yeah. Tapi mereka tak sure apa suitable mereka. Mereka tak sure apa mereka lack of, macam apa you need. Okay, bukan apa you nak. Okay, so itu you kena tanya sendiri, atau you boleh engage coach RFA coach. So kita akan buat macam assessment ke, analysis tolong you cari apa you lack of. Macam you lack of skill, kita tolong you build your skill. Kalau you lack of strength, kita tolong you build your strength. Kalau you lack of macam speed work, so program issue, kita akan tolong you structurekan itu program. So itu ialah kita kena tengok sebab setiap orang tak sama issue dan challenge. Okay, itu saja. Okay, thank you. Okay, I think Coach Shah, ada apa lagi you nak last word you nak share untuk mereka? Okay, lastly is sekarang kita dah habis, kita baru lepas ke MCO, so kita dalam keadaan yang pemulihan. So dan semua orang dah boleh berlari di luar, outdoor. So apa yang saya punya nasihat adalah stay safe dan slowly cari balik kita punya fitness dan kita punya stamina. Slowly build up. Jangan terus push diri ke top. Jangan. Slowly build up. So untuk tahun ni memang tak ada event. Memang tak ada event. Ada banyak virtual event, tapi tak ada actual event. Banyak virtual event. Tapi event outdoor tak ada. So tahun ni fokuskan balik kepada kita punya teknik, fokuskan balik kita pada kita punya coordination, fokuskan balik untuk build up kita punya stamina yang hilang time PKP hari tu. Okay? So stay safe guys, train well and enjoy your run. Okay, enjoy training. So terima kasih for your time. So kita jumpa lagi. Okay, bye. Bye. Thank you all. Thank you guys. Okay, done.